2025-26 रबी धान संग्रह पर चाषी पंजीकरण आरंभ। चलित रबी ऋतु 2025-26 राज्य सरकार पूर्व वर्ष पर चाषी मानक ठारू धान क्रय करेंगे। एथिपाई चाषी माने सेमानक अधिकृत प्राथमिक कृषि समवाय समिति पीएससीएस, एलएमपीसीएस, महिला स्वयं सहायक गोष्ठी किंबा पानी पंचायत रे आगुआ पंजीकरण करंतु। नूतन नवीकरण फॉर्म उपलब्ध तारीख 10 रु 20 मार्च 2026। आवेदन दाखल 10 रु 25 मार्च। धान संग्रह मे 1 रु 30 जून। तेरे रबी धान संग्रह पर चाषी पंजीकरण फॉर्म किपरि फिलअप करेंगे, कौन रही एथर नुआ नियम, संपूर्ण डिटेल्स आज आपने वीडियो माध्यम जानापी पाइबे। से आपंकर मोबाइल फोन हो कि कंप्यूटर हो जेकोसी गोटे ब्राउजर जाई सर्च करंतु फोर्ड ओडिशा लिखि सर्च कला परे आपन सामने जो प्रथम लिंक शो करुचे आपण तारी ऊपर क्लिक कर दियंतु। देन ए पॉपअप टी क्लोज कला परे आपण फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रो ऑफिशियल वेबसाइट को आसी जिवे। जो वेबसाइट होची foododisha.in। ए वेबसाइट रो लिंक हम आपन डिस्क्रिप्शन दे देछि, आपण सेटु चैनल डायरेक्ट ए वेबसाइट को आसी परिबे। एठा को आसिला परे एठी आपण माने फार्मा रजिस्ट्रेशन ऊपर क्लिक करंतु। तापरे आपण माने जेपरि के देखिया पई पाउथबे रबी धान संग्रह पई चाषी पंजीकरण धान संग्रह वर्ष 2025-26। तेरे रबी धान संग्रह पई नूतन पंजीकरण एवं रिन्यू डेट टी रही 10 रु 20 मार्च 2026। ए डेट मध्य आपंकर फॉर्म संग्रह करें एवं आवेदन दाखल होगा फॉर्म सबमिट डेट टी रही 10 रु 25 मार्च 2026 एवं धान संग्रह कर मे 1 रु 30 जून पर्यंत। ताछड़ा एठारे देखंतु दिया जायछि पूर्वर पंजीकृत चाषी किपरि नवीकरण करेंगे। गत रबी ऋतु में पंजीकृत चाषी माने नवीकरण कर चलित रबी ऋतु पुनः पंजीकृत हेबे। नवीकरण पर चाषी मानक सेमानक समिति तरफ नवीकरण फॉर्म उपलब्ध कराजिबा। गत रबी ऋतु में चाषी माने चाष करथिबा जलसेचित जमीर तथ्य उक्त फॉर्म रो द्वितीय भाग रे खाता और प्लॉट वारी प्रदान करंतु। जदि रबी ऋतु पई उपरोक्त जमी बाबद तथ्यावली रे चाषी कौनसी परिवर्तन करने को चाहूनांती तेरे समस्त को चाषी उक्त फॉर्म रो तृतीय भाग रे एही बाबद रे एक घोषणानामा माध्यम रे समिति को जणाइबे। जदि चाषी जमी बाबद रे परिवर्तित तथ्य देवा को चाहतांती ताहा उक्त नवीकरण फॉर्म रे चतुर्थ भाग रे प्रदान करि परिबे। सेहि भली नूतन चाषी पंजीकरण किपरि करिवे। जो चाषी माने गत रबी ऋतु रे पंजीकरण करि नथिबे से माने सेमानकर समिति रे गोटिए नूतन पंजीकरण फॉर्म नै आवेदन करंतु। यह विभागर वेबसाइट www.foododisha.in रे मध्ये उपलब्ध। नूतन फॉर्म रे समस्त व्यक्तिगत तथ्य सह जलसेचित जमी संक्रांतीय खाता और प्लॉट रो विशद विवरणी प्रदान करिवे। सेहि भली चाषी मानक पई सूचना समस्त चाषी को पंजीकरण बा नवीकरण पई निज निज समिति रे संपर्क करने को अनुरोध। नूतन पंजीकरण फॉर्म सहित आधार कार्ड रो नकल, बैंक पासबुक रो प्रथम पृष्ठार नकल, दाखल होइतिबा नूतन जमी विवरणी रो आरओआर नकल बा जमी पट्टा एवं जदि भाग चाषी होइथांते तेबे संपृक्त जमी मालिकंक सहमति पत्र, आधार, मोबाइल नंबर प्रदान करिवे। जमी मालिकंक सहमति पत्र हस्तगत नहेले भाग चाषी पंजीकरण सफल हेबो नाही। तेबे निर्धारित समय को अपेक्षा न करी यथेष्ट पूर्वरु चाषी माने पूरण कर जायतिबा फॉर्म समिति रे दाखल करने को अनुरोध। देन रबी चाष कर जायतिबा प्लॉट वाली जमी विवरणी बाबद रे सठिक तथ्य प्रदान करिवे, अन्यथा यह ग्रहणीय हेबो नाही। ते बाबद रे अधिक जानिया पई आपण यार हेल्पलाइन नंबर को कॉल करि पारंती, जोटा के देयमुक्त नंबर रहिछि 1967। तेरे जो पंजीकरण फॉर्म टी रहिछि ता आपण समिति कार्यालय रो पाई जिवे, नहले बे आपण चाहिले एठारो डाउनलोड मध्ये करि पारंती। एठारे जो दिया जायछि फार्मा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपण तारी ऊपर क्लिक कला परे आपण के सामने से पीडीएफ टी शो करिवो। एठारे चाहिले प्रिंट आउट बाहर करि पारंती किबा डाउनलोड करि पारंती। ते फॉर्म टी आपण किपरि फिलअप करिवे आसन देखिबा। एठारे आपण प्रथमे जेपरि के देखिया पई पाउथबे चाषींकर विवरणी देवा पई पड़िबो, जेमिति कि जिला, तांकर तहसील, आपनकर ब्लॉक बा सिटी नेम, पंचायत किबा वार्ड नंबर, ग्राम बा प्लॉट नंबर। एठारे आपनकर नाम लिखिबे, संपर्क पिता बा स्वामी जहाँ को नाम देवा पई चाहउछन्ते ता लिखिबे। जदि बापा नाम देवा पई चाहउछन्ते ता एठारे पिता लिखि पारंती। देन आपनकर परिवार सदस्यक संख्या केते जण आपनकर परिवार रे अछन्ते। देन संपर्कक नाम जगह रे जदि एठारे पिता लिखिथिबे ता आपनकर बापा नाम टी लिखि दियंतु। तापरे आपनकर मोबाइल नंबर टी दियंतु। देन जदि आपनकर कोनोसी विकल्प मोबाइल नंबर बा अल्टरनेटिव नंबर थाए ता एठारे आपण देई पारंती। देन रहिछि जाति बा आपनकर कैटेगरी के कास्ट कोन ता आपण चूज करिवे। अनुसूचित जाति एससी होइतिले एथिरे टिक करंतु, अनुसूचित जनजाति एसटी होइतिले एथिरे टिक करिवे। अन्य जेतेबे सब वर्ग बा जनरल कास्ट रहिले सेमाने एथिरे टिक करिवे। देन मंडी को धान आनिबार संभावित समय मासर नाम एठारे लिखिवे। को मासरे आपण मंडी को धान नबा पई चाहउछन्ती तो मे मासर आरंभ होउछि मे रो जून 2 मास
ଆପଣ କେଉଁ ମାସରେ ଆଣିବେ ସେଇ ମାସଟି ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ରହିଛି ପକ୍ଷ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ତ 15 ଦିନକୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଧରାଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ 1 ରୁ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷରେ ଟିକ୍ କରିବେ। ନହେଲେ ଯଦି 15 ରୁ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷରେ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମ, ଶାଖା ନାମ, ଜମାଖାତା ନମ୍ବର, IFSC କୋଡ୍, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, କାରଣ ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯଦି 1 ରୁ ଅଧିକ ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଥାଏ, ସଦ୍ୟ EKYC ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ DBT ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ, ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଟଙ୍କାଟି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଦେନ୍ KMS ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର 2025-26 ରହିବ। ଋତୁଟି ଆପଣଙ୍କର ରବି ଋତୁରେ ଟିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଏଠାରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲିଙ୍ଗ ଆପଣ ପୁରୁଷ, ମହିଳା କି ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଟିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା କେନ୍ଦ୍ରର ନାମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମବାୟ ସମିତି ହେଉ, ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉ କି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିରେ ଆପଣ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେହି ମଣ୍ଡିର ନାମ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ। ଦେନ୍ 23ରେ ରହିଛି ଲିଫ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ନମ୍ବର। ଯଦି ବୋରୱେଲ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୋରୱେଲ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଇଦେବେ। ଯେହେତୁ ରବି ଋତୁରେ ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ ହେଉଥିବା ଜମିର ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଆପଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଚାଷ ଜମିର ବିବରଣୀ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏଠାରେ ଦେଇଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ତହସିଲ ନେମ୍, ରେଭିନ୍ୟୁ ସାର୍କେଲ, ଗ୍ରାମ ବା ମୌଜା, ଖାତା ନମ୍ବର, ଯେତିକି ପ୍ଲଟ୍ ରହିଥିବ ସେସବୁ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର, ଜମି ମାଲିକ ବା ଖାତାଦାରଙ୍କ ନାମ, ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ଥିବ ତାଙ୍କର ନାମଟି ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ତାଛଡ଼ା ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ, ଭାଗ ଚାଷୀ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଧରାଯାଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ପୁଅ ଲେଖିବେ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିବେ। ସେହିଭଳି ଭାଗ ଚାଷୀ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଭାଗ ଚାଷୀ ଲେଖିପାରନ୍ତି। ଦେନ୍ ଭାଗ ଚାଷୀ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସହମତି ପତ୍ର ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖେଇବି। ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଫର୍ମ ସହିତ ଆଟାଚ୍ କରି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କେବଳ ଭାଗ ଚାଷୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ଭାଗ ଚାଷୀ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସହମତି ପତ୍ରଟି ଆଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏଠାରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ସେଭଳି ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ନାମ, ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର, ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାଛଡ଼ା ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜମି ପରିମାଣ ଏକରରେ ଆପଣ ଦେବେ, ପଟା ଅନୁଯାୟୀ କେତେ ରହିଛି ଏବଂ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଜମି ବା କେତେ ଜମିରେ ଆପଣ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ କିସମ ଆପଣଙ୍କର ଜମି ପଟ୍ଟାରେ ଦିଆଯାଇଥିବ, ଜଳସେଚିତ ଜମି କି ଅଣଜଳସେଚିତ। ଯେହେତୁ ରବି ଋତୁରେ ଜଳସେଚିତ ଜମି ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଜଳସେଚିତ ଜମିର ବିବରଣୀ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। କିସମ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଜଳସେଚନର ଉତ୍ସ, କେଉଁ ଉତ୍ସରେ ଆପଣ ଜଳସେଚନ କରୁଛନ୍ତି, କେନାଲ, ଲିଫ୍ଟ କି ବୋରୱେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଲେଖିବେ। ସେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଆପଣ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଗ୍ନେଚର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ୟାଠୁ ଅଧିକ ଜମି ରହିଛି ତାହେଲେ ତାରି ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆପଣଙ୍କର ବାକି ଜମିର ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ଜମି ପଟ୍ଟା ବା ROR ର ଜେରକ୍ସ କପି, ଆଧାର କାର୍ଡର ଜେରକ୍ସ, ଏବଂ ଯଦି ଜଳସେଚନ ଉତ୍ସ ଲିଫ୍ଟ ବୋରୱେଲ୍ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ଭାଗ ଚାଷୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜରୁରୀ କାଗଜ ବା ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭାଗ ଚାଷୀ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ମତି ପତ୍ରଟି ରହିଛି ତାହା ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏଠାରୁ ପାଇଯିବେ, କନସେଣ୍ଟ ଲେଟର ଫର୍ ସେୟାର କ୍ରପର। ଆପଣ ସେଇଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଫର୍ମଟି ଶୋ କରିବ, ଭାଗ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକୃତ ରେକର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାନ ବିକ୍ରି ନିମନ୍ତେ ସମ୍ମତି ପତ୍ର। ତ ଏହି ଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ସେ ସମସ୍ତ ଜମିର ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଭାଗ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଫର୍ମ ସହିତ ଦେଇପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଜମି ରେକର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପତ୍ର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନାମରେ ଜମି ନାହିଁ ସେମାନେ ଏହି ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସବମିଟ୍ କରିବେ। ସେଇଭଳି ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣ ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ 2025-26ର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ।